Patong-patong siya. Wow! Ay, ang cute naman! We have hanger. Family gift. Yes, we need a strainer. And, wow, pink OLED. Pangluto. Lahat pala to, essentials. Thanks, family. Ay, ang cute! Scissor na pink. And, yay! May pink na sa kitchen. Ah! Ay, kala ko sa kitchen. Pangkuskus pala. Pangkuskus. Lahat nga pink. And we have, pang kanin na pink. And spatulas na pink. Yay! Thank you, family. What's this? Ang ganda. Lagayan ng something. Accessories. Tama? Ang ganda. It's pink din. Pink theme tayo ulit, guys. Babalik na tayo sa pink era natin. Wow!